house, put your hands up. All the ladies in the house, who that? Mga tawo, sige ismiring hoy. Dito sa kasagutan nag-ismiring hoy. Gusto niya, sige ismiring hoy. Gamay raba kaayog putotoy. Ismiring hoy o ismiring hoy. Dapit sa sapa na ay nag-ismiring hoy. Give bato, bitaw na ko og kahoy. Nakadagan, nagbitay ang tumoy. Bisag asa, hala ismiring hoy. Naasa si R pero nag-ismiring hoy. Sa kasagingan dito nag-ismiring hoy. Bisag na ay asawa yang gi-ismiring hoy. Nagalingkod pero nag-ismiring hoy. Nagtindog og nagtuwad naka-ismiring hoy. Muhigda mo hapa tuloy ang ismiring hoy. Asalubot og baba kay gi-ismiring hoy. Nangaligo nag-ismiring hoy. Bisag nagkaon pero nag-ismiring hoy. Nagyainom og robas para ismiring hoy. Para ang tumoy dili daw mulungkoy. All the ladies in the house, put your hands up. All the ladies in the house, who that? All the ladies in the house, put your hands up. All the ladies in the house, who that? Mga tawo, sige ismiring hoy. Dito sa kasagutan nag-ismiring hoy. Gusto niya, sige ismiring hoy. Gamay raba kaayog putotoy. Ismiring hoy o ismiring hoy. Dapit sa sapa na ay nag-ismiring hoy. Give bato, bitaw na ko og kahoy. Nakadagan, nagbitay ang tumoy. Bisag asa, hala ismiring hoy. Naasa si R pero nag-ismiring hoy. Sa kasagingan dito nag-ismiring hoy. Bisag na ay asawa yang gi-ismiring hoy. Nagalingkod pero nag-ismiring hoy. Nagtindog og nagtuwad naka-ismiring hoy. Muhigda mo hapa tuloy ang ismiring hoy. Asalubot og baba kay gi-ismiring hoy. Nangaligo nag-ismiring hoy. Bisag nagkaon pero nag-ismiring hoy. Nagyainom og robas para ismiring hoy. Para ang tumoy dili daw mulungkoy.